श्रीगणेशाय नमः। अस्य श्रीप्रज्ञाविवर्धनस्तोत्रमन्त्रस्य सनत्कुमार ऋषिः स्वामी कार्तिकेयो देवता अनुष्टुपछन्दः मम सकलविद्यासिद्ध्यर्थं जपे विनियोग। श्रीस्कन्द उवाच योगीश्वरो महासेन कार्तिकेयो अग्निनन्दनः स्कन्दकुमारसेनानी स्वामी शङ्करसम्भवः गाङ्गेयस्ताम्रचूडश्च ब्रह्मचारी शिखित्वचः तारकारी रुमापुत्र क्रौञ्चारिश्च षडाननः शब्दब्रह्मसमुद्रश्च सिद्धसरस्वतो गुरुः सनत्कुमारो भगवान् भोगमोक्षफलं प्रदा शरजन्मागणाधीश पूर्वजो मुक्तिमार्गकृत सर्वागमप्रणेता च वाञ्छितार्थप्रदर्शनः अष्टविंशतिनामानि मध्यानि च य पठेत् प्रत्युष्यशक्तया युक्तो मूको वाचस्पतिर्भवेत् महामन्त्रमयानीति मम नामानुकीर्तयेत् महाप्रज्ञामुवाप्नोति नात्र कार्याविचारणम् इति श्रीस्कन्दपुराणे कार्तिकेयमाहात्म्ये प्रज्ञाविवर्धनस्तोत्रं सम्पूर्णम्।